Salam alaikum et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec maîtresse Amal. الفيديو ديالنا اليوم هو خاص بالأطفال اللي مازال عندهم صعوبة في ضبط الحروف الهجائية أو الألفابي. كيف ما لاحظتوا أنا كنركز على الأطفال ديال لينيسياسيون ولا لا غروند سيكسيون والأطفال ديال السي بي لأن فريمون كيبقاو هما لا باز ولونفون إلا ما خداش هاد لا باز ديال l'alphabet la grande section il peut se rattraper CP واخا كيلقى un peu de difficulté mais quand même s'il se rattrape ما كيلقاش صعوبات par la suite. القسم كيبقى المشكل ديال الالفابي خاصو حل. غادي نحاول نعطيكم بعض الافكار وكل واحد يطبقها بالطريقه اللي تناسبو. بالنسبه لاي طفل مازال ما ضبطش الالفابي كتبان ليه بحال هكذا، واش هو قادر انه يضبطهم؟ صعيب ياك؟ ايوا نبداو باول حل. Et maintenant je vais m'adresser aux enfants. Bonjour les enfants, ça va, vous allez bien? Très bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter la famille de l'alphabet. Alors, l'alphabet se compose de deux familles. La famille des voyelles, que vous voyez en bleu, et la famille des consonnes. Allez, on répète. La famille des voyelles et la famille des consonnes. D'abord, vous devez savoir aussi que l'alphabet se compose de combien de lettres? Oui, de 26 lettres. On a 6 voyelles et 20 consonnes. Donc 6 voyelles et 20 consonnes. Alors on enlève les consonnes. باش ما نطولش عليكم مي دابور خاص تعرفوا بان لونفون خاص يكون حافظ الالفابي يعني التتبع ديالها ا بي سي دي وهذه حاجه مهمه مي ان سكي كونسيرن لي سون غادي نشوفوهم دابا او فور اي ميزور. اول حاجه نتعرفوا عليها هما لي فويال عندنا ا U, E, I, O et Y. إذن خاصنا نتفقوا غنعطيكم دي ميثود اللي عطاو نتيجة. الوغ بالنسبة لي فويال بعض ديال لي زيليف ديالي ما كانوش كيفرقوا اون فيت ما كانوش حافظين الالفابي. الوغ شنو لاستيوس اللي درنا سي كو حطينا لي فويال ولكن او ديبي فرقناهم بحال لا بلاني دي زالفا مدام او مدام اي monsieur A, monsieur O. هما mes élèves ملي كنقول لهم monsieur madame et mademoiselle ils m'ont dit bah madame on va les diviser en deux نقسموهم des femmes et des hommes صافي masculin féminin وخديناهم على انهم عندنا monsieur A monsieur O monsieur U madame E madame I et madame Y ودابا نشرح لكم علاش. alors ملي وصلنا لا ليتر سي لقينا بان لا ليتر سي يا دي فوا اللي كنطقوها نورمالمون كيل سون في لا ليتر سي دونك لا ليتر سي في لو سون ك وانت كتكون سي ليكسيبسيون بالنسبه ليها نورمالمون لو سون هي ك ولكن ليكسيبسيون هي ملي كتكون سي ملي كتنطق لينا سي. علاش؟ لقينا بان ك اي ا ça donne K, K et O, ça donne Q, K et U, ça donne Q. Voilà. Alors que avec Madame E, K et E, ça donne SE. Alors que avec Madame E, K et E, ça donne pas que, ça donne SE. K et I, ça donne SI. Pas qui, SI. K et Y, ça donne SI. On y a la lettre G. Normalement, quel son fait la lettre G? Il fait le son G, G. Donc, dit la lettre G. ولكن le son ديالها هو G. Alors, on y a G et A. C'est ga, ga. Monsieur A, ga. Avec Monsieur O, c'est go, go. Avec Monsieur U, c'est gu. gu. Alors, ملي كندوزو لي دام
Avec Madame E, c'est je. Je. Avec I, c'est J. J. Avec Y, c'est J. C'est pour ça qu'ils ont dit غادي نقولوا les messieurs وغادي نفخموا الصوت ديالنا غا غو غو les messieurs les dames je J J je J J كيف ما كنقول لكم دائما راه ما كايناش اون باغيت ماجيك غادي نعلم بها مون انفون غنقول ليه ابراكادابرا يلا حفظ الالفابي نو كنبقى نقلب ليه على دي زاستوس باش كيقدر يعرف باغ اكزومبل هنايا واخا لو ديسان ماشي زوين بزاف مي يلا قديتو هنا لي مسيو سوا نقدروا نديروهم تمثلات هكذا فوالا غوري ان ليون كيبانوا ماسكولين عندنا هنايا مسيو ا مسيو او اي مسيو او هنا بالنسبه للفيمينا لقيت عندي ميني ماوس هادي لا مامون هادو كلهم دي مامون فوالا سوا ديال الكونغورو ولا الهيبوبوتام المهم كيبان سا باغي كو سو سون كيبان بانهم دي مامون فوالا féminin. هيا مدام E, madame I et madame Y. Je vais te raconter l'histoire de madame E. علاش كيسولني علاش la lettre G quand il est avec les messieurs كتعطينا G علاش كتعطينا G وكتعطينا J نقدر نعاود له une petite histoire par exemple كيف ما كنقول انا mes élèves alors madame E هيا نقدروا نقولوا هذه madame E elle est méchante elle est méchante un petit peu ماشي trop méchante mais bon هي ملي la lettre G ملي كتقول أنا je fais le son G monsieur A voilà donc monsieur A اللي كتجي عندو كتقول له voilà أنا je fais le son G d'accord ga je fais le son G ok go le son G gu d'accord ils acceptent ولكن ملي كيجي عند مدام E كتقول له لا أنا j'accepte pas بغيت أنا نكون G je veux être J donc avec madame E il est je sa copine, madame I, il est J. Et leur troisième copine, Y, c'est J. Donc c'est madame E qui exige le monsieur, la lettre C, K ou G. K ou G, ils n'acceptent pas. Et avec K, elle est ce. Et avec G, elle est je. Et c'est à vous de reformuler l'histoire de la méthode l'Iradjicum plus convenable. Capitule. Dans l'alphabet français, on a 26 lettres, 6 voyelles et 20 consonnes. D'accord les voyelles, ils sont d'accord avec toutes les lettres, donc ils se prononcent de la même manière, avec toutes les lettres, sauf ils sont divisés, ils n'ont pas le même avis, mais deux lettres, C et G. علاش parce que là هنا تفرقوا des messieurs et des dames. Les messieurs qui يقولوا le son G, que. Donc ils sont d'accord avec les lettres. Par exemple, la lettre C il fait le son K, la lettre G fait le son G. Ça c'est le normal. Les messieurs ils ont accepté, d'accord, avec que, ok, K, Ko, Q. Mais les dames, ils sont pas d'accord. Avec que, ils sont ce, si et si. Aussi avec la lettre G, les messieurs, ils sont d'accord. Ga, go et gu. Mais les dames, toujours pas d'accord. C'est je, j et j. Donc, ga, go, gu, je, j et j. Qui après ما كيبقاش المشكل مطروح avec toutes les autres lettres par exemple là كيتجمعوا l'alphabet ils sont كيتجمعوا les voyelles ils sont tous d'accord la lettre D fait le son D D donc c'est da du
do, de, di, di. Pareil que la lettre M. Quel son fait la lettre M? Il fait M. Donc, M et A, ça fait ma. Et U, ça fait mu. Mais O, ça fait mo. Et E, ça fait me. Et I, ça fait mi. Et Y, ça fait mille. وكيف ما شرحت لكم قبل هاد لي فوييل هما بحال الحركات في اللغة العربية بحال الفتحة الضمة يعني حرف الميم ميم فتحة ما يعني مثلا ماشي ترجمة مي ميم فتحة ما مي ما ميم ضمة مو مي او مو. جيسبر انكم فهمتوا. انطلقنا من الالفابي فرقناهم دي فويل اي دي كونسون. تعرفنا على لي فويل بوحديتهم لي كونسون بوحديتهم لي فويل فرقناهم في لي دو لتر اللي كي بوز ان بروبليم من بعد قرينا بهم لي زوتر لتر ابخي كنوصلوا شنو الهدف من ان احنا نعرفوا لي فويل لي كونسون هو لا ليكتور سيلابيك ومن لي سيلاب كنقدروا نكونوا ان مو. Par exemple, C, O et L, عطاتينا col, co, C et O ça donne co, l, col. Ou bien T, O, M, A, T, E, شنو غتعطينا T, O ça donne to, M, A, c'est ma, T, E, c'est te. Et à la fin, ça nous donne tomate. من بعد ما l'enfant تعرف على لي لتر دابا ندوزو لونغيشيسمون دو فوكابولير ولا بحال غنعطيوه دي زانديس. خاصنا نحاولوا نطلقوا من الاشياء اللي كاينه عندنا اشياء اللي كيشوفها دائما. باغ اكزومبل غادي نقدر نقول ليه لا لتر ا دو ardoise. A comme ardoise, comme abeille, comme alphabet. نحنا نذكروه بلي 3 زيكريتور. انا كنهضر اون جينيرال يعني لونفون الا كان باقي في لا موين سيكسيون نقدروا نخدموا معاه بهاد لي لتر. الا كان في سي بي ولا في لا غروند سيكسيون خص يكون عارف هادي وهادي بيان سور هادي ديجا عارفها. سي اون فو جوست نو راترابي معاه دونك خصنا نقراو معاه لا لتر اللي غيقراها في لو ليفر واللي غيقراها في ليكريتور. فوالا باغ اكزومبل هنايا ardoise. Donc A, la lettre A et ardoise. Deuxième exemple pour la lettre B. On a les deux écritures. Non, B, 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 les 3 écritures. Plus un exemple, bec. اللي هو هذا. نوريوها ليه حتى بلي لتر موبيل bec. نشوفها هنا غيعرف le bec. Et voilà les 3 écritures. هادو que des exemples. هذا مون كوفري ماجيك. بعض المرات كتقول انا علاش غنحتفظ بهذا الشيء مساعد فريمون بالنسبه لي زونفون كيحتاجوا دي فيغورين كي فون توشي شي حاجه اللي يلمسوها و ميم طون يتعلموا بها. فوالا هذا encore la suite. Par exemple, si je lui dis B مثلا B baleine, s'il touche la baleine, ça sera encore plus intéressant pour lui. Et si on arrive à la lettre C, par exemple, je peux lui dire casquette, casquette. Ou bien la plus facile, col. لأن col غيقدر يقراها ويكتبها en même temps. Mais casquette, c'est un petit peu compliqué pour lui. Maintenant, je vais prendre des objets par hasard et je vais les associer avec des lettres. Alors, quand je dis A, ardoise. B, B, baleine. Avec moi. B, casquette. D, date. D. E, on peut dire
étiquette. Étiquette. Vraiment, il y a aussi une confusion en ce qui concerne le mais on verra par la suite la leçon de la lettre et quand il fait le son E. F, fleur. F, g, gorille. G, gorille. On arrive à la lettre H. Ch, parce que le H est une lettre muette. I, I, I comme igloo. Igloo. J, J comme jouet. Jouet. K, kangourou. L, léopard. Léopard. Montre. Noir. Noir. Ovale. Ovale. P, parfum. Queue. La queue. R, rouge. Stylo. Tortue. Usine. Verbe. Ou. Comme Walid. Klaxon. Klaxon. Il n'y a pas vraiment de lettres qui commencent par x. Il y a x, par exemple le xylophone, mais il n'y a pas x. Klaxon. Xon. Klaxon. Yo-yo. Z. Zéro. Zéro, zèbre ou zoro. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et à la fin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Portez-vous bien et à la prochaine.